Dobar dan, dobrodošli na ovaj susret u CAS Akademiji. Moje ime je Snježana Milivojević, ja sam profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i danas ću govoriti o lažnim vestima i medijskoj pismenosti. Dakle, reč je o dva koncepta koji su relativno novijeg datuma, ali su već postali deo našeg svakodnevnog vokabulara, što čini mi se samo potvrđuje brzinu medijskih promena kojima smo izloženi, a čini mi se ukazuje i na veliku društvenu zabrinutost zbog promenjene uloge medija i njihovog značaja za savremenu demokratiju. Dakle, kad brinemo o lažnim vestima i kad razmatramo o mogućnosti da se kolektivne sposobnosti svih nas da koristimo medije podignu, mi u stvari brinemo o budućnosti naše demokratije. Oni koji tvrde da su to u stvari sve stari fenomeni, lažne vesti, manipulacije, neistine, da to postoji od postanka sveta, zaboravljaju da je u poslednjih nekoliko godina, od kad je ta planetarna zabrinutost nad lažnim vestima, u stvari nastupilo jedno novo, ako bih mogla da kažem, medijsko vreme. Mi živimo u jednoj potpuno drugačijoj medijskoj ekologiji nego pre čak 20 ili da ne kažem 50 godina ranije i te promene u kojima živimo su toliko ubrzane da je danas teško zamisliti da su recimo Facebook ili Twitter nastali pre 15 godina. Poslednji put kad su ovako radikalne promene u medijima se dogodile je možda bio kada je izmišljena štamparska presa, znači negde sredinom 15. veka. I onda je trebalo narednih 100 godina do pojave ili 150 godina do pojave onoga što su začeci savremenih medija. Dakle, taj tempo medijskih promena nekad i danas je apsolutno neuporediv. Razlog zbog koga je priča o lažnim vestima ili svest o lažnim vestima, rekla bih, eksplodirala negde oko 2016. godine. Međutim, nije tehnološki, bez obzira na ovu brzinu, nego su društveni, politički i kulturni. U jednom kratkom periodu u to vreme steklo se nekoliko upozoravajućih procesa, pre svega izlazak Velike Britanije, odnosno referendum u Brexitu, pa onda izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, pa onda glasne optužbe na rusko mešanje u američke izbore, pa onda armije botova koje su harale i dalje haraju ili hakere koji podrivaju ono što je uobičajen način komunikacije na mrežama, pa Cambridge Analytica skandal, pa ne bih mogla čak ni da nabrojim, koji su upućivali na to da lažne vesti nisu samo jedna nespretno skovana sintagma u kojoj se meša laž i istina, nego su deo, kao što sam rekla, jednog novog ambijenta u kome odjednom počinju da funkcionišu alternativne činjenice, dakle činjenice koje su neproverive ili neutemeljene, i one zajedno kreiraju jedan ambijent koji je nazvan post-istinom. Post-istina u najkraćem ne znači da istine nema, već možda još gore da ona više nije važna, odnosno da u svetu informacija ljudi se rukovode svojim osjećanjem, emocijama i željom da nekome povere poverenje, a ne potrebom da faktografiju ili činjenice provere, odnosno u opredeljivanju važno je ono što nam se dopada, a ne ono što je tačno. To zaista ima veze sa promenom i sa nastankom novih medija, utoliko što novi mediji ili bar društvene mreže funkcionišu tako što na njima saobraćaj, a ne kvalitet, reguliše način na koji informacije kolaju, što su u njima podaci, a ne kvalitet sadržaja koji se razmenjuje ključni za njihovo funkcionisanje. Dakle, stvorena je jedna nova medijska ekonomija koja, ako tako mogu da kažem, favorizuje emocionalni ili afektivni odnos prema svetu, mnogo više nego saznajni, i to je naravno radikalno drugačije nego što je to bilo u starom medijskom svetu. Dakle, lažne vesti u tom ambijentu počinju da funkcionišu kao taj eksplozivni koktel istina i neistina, poluistina,
neproverenih, neutemeljenih činjenica, ali i istinitih činjenica koje su zlonamerno ili kontekstualizovane tako da zavedu, povrede ili onemoguće istinsko razumevanje sveta na koji se odnose. Dakle, ideja o lažnim vestima, kao što rekao, zaista nije nova i ja sam poslednjih godina počela da insistiram na tome da sam nedavno istražujući sve naše zakone o štampi od prvog, onog iz 1870. u jednom od ranih, onom iz 1881. našla poglavlje o lažnim vestima koje je tada u zakon bilo upisano. Znači, odavno se ta ideja o opasnosti od neistina, manipulacija, propagande mešala sa onim što je svet medija. Ono što je sada novo, dakle nije ta neosnovanost ili neutemeljenost činjenica, nego sa jedne strane to što se to često radi koristeći tradicionalne novinarske medijske sadržaje, dakle da bi se diskreditovala ideja o ulozi medija, pri čemu oni koji su u ratu sa medijima često ideju o lažnim vestima koriste da bi je identifikovali sa medijima koji im se ne dopadaju. To što je tako sad to ne samo konceptualno nego i značinski polje jako zamućeno, mnoge teoretičare sada podstiče da predlože da se taj termin više ne koristi. Ono što je možda za nas danas važno je da taj svet koji sam opisala, ta nova medijska ekologija, se sada intenzivno istražuje i često definiše kao novi informacioni nered. Dakle, u odnosu na nekakav harmoničan ili bar poznat svet i informacioni red koji je funkcionisao do početka ovog milenijuma, ova sad kombinacija lažnih vesti, polualternativnih činjenica, post-istine je u stvari kreirala jedan informacioni nered nad kojim se i akademske i političke institucije ili kojima se ozbiljno bave i ishod tih nastojanja je pokušaj da se lažne vesti ili te razne vrste sadržaja koji ne mogu faktografski uvek da se provere ili koji izazivaju ove neželjene posledice, klasifikuju. I ima više načina da se, ili više klasifikacije ili više podela u koje obuhvataju ogroman, širok spektar informativnih sadržaja koje bismo mogli nazvati lažnim vestima, ali se meni čini da je jedna klasifikacija koja je razvrstava u 3 velike grupe, one su, rekla bih, porodice lažnih vesti, ne samo tipovi, koje se razlikuju kao dezinformacije, misinformacije i malinformacije. Izvinjavam se, svi su termini strani, ali mi to što nema domaćih termina znači i da mi ne konceptualizujemo te promene na vreme i onda obično samo uvezemo termin, evo kao dezinformacije koje su prilično stare. I ta klasifikacija u stvari polazi od 2 kriterijuma. Ona podrazumeva s jedne strane istinitost, neistinitost činjenica, fakata, faktografije na kojoj se vest zasniva, a sa druge strane podrazumeva zlu nameru ili štetu ili negativne posledice koje ona izaziva. I u tom smislu dezinformacije su i netačne, fabrikovane, loše interpretirane, nepotpuno saopštene informacije koje su namenjene ili plasirane isključivo sa ciljem da povrede ili nanesu štetu nečijem ugledu ili nekoj stvari. Misinformacije su ona forma lažnih vesti koja se najkraće može nazvati iskrenom pogreškom. Dakle, one jesu netačne, nekad su potpuno zasnovane na netačnim informacijama, a nekad na loše interpretiranim ili nespretno, ali nisu plasirane sa ciljem da izazovu, sa namerom da izazovu štetu i u tom smislu, ili povredu, i u tom smislu su one ispravljive.
I ova treća kategorija je jedna specifična vrsta lažnih vesti, te malinformacije koje čak mogu ili najčešće jesu zasnovane na istinitim, faktografski tačnim podacima i informacijama, ali su naravno formulisane i plasirane isključivo sa ciljem da unište ili povrede ili nanesu štetu nečijoj reputaciji ili nekoj stvari. To znači da čak i istinite informacije, recimo takva vrsta lažnih vesti mogu biti informacije iz nečijeg privatnog života, informacije iz nečije prošlosti koje se onda upakuju tako da danas u novom kontekstu izazivaju negativne posledice ili po tu osobu ili po tu pojavu. I takve su lažne vesti vrlo česte, ta vrsta informativnih sadržaja koji se koriste u političkim obračunima širom sveta je vrlo česta. Na nju mi naravno nismo imuni. Podsjetit ću vas recimo samo na ogromnu kampanju koja je vođena protiv Zaštitnika građana Saše Jankovića, kada su podaci iz njegove mladosti i činjenica da je jedan nesrećan slučaj se dogodio u njegovom stanu, iskorišćene i plasirane tako da je posle nekog vremena veliki deo javnosti počeo da veruje da je maltene Saša Janković direktno i lično izazvao nečiju smrt. Dakle, nijedna od ovih vrsta lažnih vesti nije bezopasna, nijedna od ovih vrsta lažnih vesti se ne odnosi, izuzev možda misinformacija, na pojedinačnu, netačnu ili neproverljivu činjenicu. One se uglavnom pakuju u kampanje koje onda se prenose sa medija na mediji i to je takođe ono što razlikuje lažne vesti savremene od nekadašnjih. Mi danas živimo u svetu koji neki teoretičari zovu umreženo društvo, koji znači da postoji čitav splet novih načina horizontalnog, nehijerarhijskog, dobrovoljnog udruživanja i povezivanja ljudi oko informacija koje dele. I te mreže počinju da funkcionišu kao propagandne mreže, da tako kažem. Jedan naš kolega sa Harvarda je nedavno napisao knjigu Umrežena propaganda, koja upravo govori o tome kako se taj sadržaj onda preko hiperpristrasnih sajtova ili preko medija koji su u funkciji promocije nekih ciljeva, a ne informisanja javnosti, umrežavaju u jedan opasni propagandni pogon. To naravno sve govori u prilog činjenici da se medijska ekologija mnogo dramatično promenila i da nije samo činjenica lakše pristupačnosti ili jeftinih uređaja preko kojih mi možemo da uđemo u taj veliki informativni svet olakšala tu fantastično ubrzanje dezinformacija, poluinformacija i lažnih vesti, nego su to društvene i kulturne okolnosti koje su nove, koje su se formirale oko tih tehnologija. To je onda posebno važno jer nas podsjeća da tehnologija nikad ne može biti rešenje za društvene probleme, nije ni krivac, niti će ih rešiti i da se rešenjem ili načinom na koji se društva moraju nositi sa lažnim vestima mora stati na kraj jednom društvenom akcijom, a ne tehnologijom. Dakle, nema algoritma koji će selektovati lažne vesti, nema dugmeta koji će onemogućiti da ne raste broj ljudi koji odjednom veruju da je zemlja ravna ploča, a pogotovo ne onih koji recimo počinju da sumnjaju ili masovno sumnjaju u vakcine u trenutku kad se svet suočava sa najvećom pandemijom i kad je poverenje u zdravstvenu struku i lekove koje ona nudi izuzetno važno. Sad, kad sam pomenula poverenje, hoću da kažem da je upravo taj nivo na kome lažne vesti funkcionišu
presudno važan i takođe doprinosi tom novom ambijentu. Dakle, mediji su naravno tradicionalno funkcionisali na osnovu nekih profesionalnih pravila, etičkih normi i okolnosti i društvenog nekog, da tako kažem, ugovora ili nagodbe između profesije i društva da će se državati određenih standarda. U njihovoj osnovi je takođe bilo i poverenje u medije, poverenje koje je bilo zasluženo od strane medija zahvaljujući njihovoj kredibilnosti, odnosno pouzdanosti i funkcijama koje oni obavljaju u društvu. Sad, razorne posledice ovog informacionog nereda i ove hiperprodukcije lažnih vesti je upravo činjenica da se podriva poverenje u medije. Podriveno poverenje u medije znači da ljudi ostaju bez jednog od instrumenta ili da ostaju bez jedne od institucija koja je u stvari ključna u proizvodnji javnog znanja, u proizvodnji znanja koje je nama potrebno da se snalazimo u svakodnevnom životu. I to je to mesto na kome su nekad bili mediji kao ključna ili značajna institucija za demokratiju, u stvari istanjilo i čini ga jednim, tako reći, praznim mestom, zbog koga se razgovor o medijima tako intenzivno i vodi. Dakle, šta će se desiti sa demokratijom, šta će se desiti sa društvima i sa društvenom akcijom ukoliko mediji više nisu proizvođači pouzdanog znanja ili znanja koje nam je neophodno da se snađemo na teritoriji u kojoj živimo, je pitanje kojim se sada, kao što rekoh, intenzivno bave i akademske i političke institucije. Za početak, jedna spontana, rekla bih, ili prva spontana reakcija koja se pojavila nakon ove dramatične pojave lažnih vesti je bila veliki procvat raznih institucija i metoda za proveru činjenica, dakle raznih fact-checking i institucija i postupaka. Međutim, za vrlo kratko vreme meni se čini, se pokazalo da to u stvari ili nažalost nije uspešna strategija. I sad o tome bismo mogli dosta da pričamo, ali danas ću reći samo 2 ili 3 ključne stvari. Prvo, ispostavilo se da razotkrivanje ili razobličavanje neistinitosti lažnih vesti nije uspešna strategija zato što neke, kao što sam rekla, od tih vidova i posebno opasnih lažnih vesti možda čak nisu ni zasnovani na netačnim činjenicama. Recimo, taj slučaj se često dešava u mnogim zemljama kada je reč o podsticanju negativnih osjećanja, pa čak i stimulisanju govora mržnje protiv migranata nakon velike migrantske krize, u kojoj su se često nekada i tačni podaci, recimo o kriminalu ili o ponašanju ili o kulturnim navikama ili o bilo čemu, što se odnosi na migrantsku populaciju, koristili, kao što sam rekla, upravo u toj eksplozivnoj kombinaciji sa interpretacijama koje su bile namenjene da se oni diskredituju i korišćeni na način koji podstiče negativna osjećanja prema njima, smeštanjem u neodgovarajući kontekst, manipulacijom činjenicama koje to proizvode. To nam govori o drugom razlogu zbog koga procedure razotkrivanja ili postupci razotkrivanja nisu uspešni. Sva istraživanja promena u medijima, posebno lažnih vesti, potvrđuju da se njihov uspeh zasniva na činjenici da u savremenom, vrlo komplikovanom svetu, pa čak i ili naročito u vremenima krize, ljudi posežu za medijima više zbog identifikacije nego zbog informacije. Lažne vesti i ova klima informacionog nereda
su i nastali zbog toga što su ključni akteri u javnoj komunikaciji, pre svega moćni politički akteri, počeli da zloupotrebljavaju ili mobilišu osjećanja obespravljenosti ili neuvaženosti različitih delova populacije u novim informacionim okolnostima. To može biti ili zbog toga što se smatraju da su kulturno deprivirani ili zbog toga što se smatra da su gubitnici u svetu koji favorizuje liberalne politike, nove postmaterialističke vrednosti, zato što su izgubili tradicionalni način života, zato što se u novim okolnostima i sa novom podelom rada njima čini da njihova znanja nisu konkurentna u novim okolnostima. Dakle, sa tim osjećanjem zanemarenosti ili obespravljenosti mnogi politički akteri, dakle pre svega populisti i oni skloni autokratskim i autoritarnim politikama, se igraju ili mobilišu ili ih mobilišu i zajedno sa idejama o anti-elitizmu i anti-intelektualizmu pakuju u taj okvir populističkih politika koji je danas u mnogim delovima sveta vidljiv, a u mnogome baš povezan sa manipulacijom lažnim vestima. Ta vrsta populizama koja je takođe od tih sredine druge decenije 21. veka u ogromnom usponu, naravno ima velike veze sa medijima i u društvenim naukama to takođe nije momentalno uočeno, jer je u mnogima od njih i dalje prevladavalo uverenje da su mediji samo tamo neki instrument koji prenosi stvarnost koja izvan njih postoji. Način na koji su autokratski lideri, populisti širom sveta uspeli da se konsoliduju ili da konsoliduju svoje pozicije i da koriste i zloupotrebljavaju prednosti koje nude novi mediji je u stvari bilo zvono za uzbunu. Ta prva decenija 21. veka je bila, ako tako mogu da kažem, doba nevinosti kad su svi mislili da će ti novi mediji, internet biti novi prostor slobode, nova virtualna javna sfera u kojoj svako može da uđe, da učestvuje, se odjednom pretvorila, kako neki teoretičari kažu, u prostor iz koga se proteruje demokratija i da demokratije nema tamo gde se kuhinski recepti, slike sa letovanja, mešaju sa stvarima koje su od javnog značaja i velike zabrinutosti za živote svih nas. Naravno, ni tako isključiva tvrdnja nije posledica odbacivanja novih medija, nego jedno zvono na upozorenje, jedna upozoravajuća nota o tome da taj novi digitalni prostor koji se otvorio i koji mnogi doživljavaju kao prostor slobode, je u stvari u njega su se prenele i mnoge negativne stvari iz starog offline sveta, a razvile ili vrlo brzo kultivisale i neke nove. I mi danas u svim istraživanjima u mnogim zemljama vidimo da je prvo poverenje u medije recimo opada, da su mediji polarizovaniji nego ikad, da su javnosti i publike polarizovanije nego ikad, da se ljudi u mnogome zatvaraju ili gravitiraju ka sobama ili grupama svojih sličnomišljenika, te takozvane eho sobe, i da je veliko pitanje gde se građanke i građani koji različito misle jedni od drugih i koji su se nekad sretali u toj virtualnoj javnoj sferi, koji su nekad preko koristeći medije međusobno komunicirali, gde to čine danas ako se svako zatvara ili gravitira ka svojim prijateljskim grupama. Postoje istraživanja, neka od njih smo i mi ovde radili,
koje ukazuju da tamo gde je poverenje u medije, konvencionalne medije niže, polarizacija je u društvima veća, a istovremeno, pošto je poverenje u medije nisko, onda nema zajedničkih platformi gde se to poverenje može premostiti i vidimo kako se formira jedna spirala, jedno spiralno ubrzanje problema demokratskog rešavanja razlika koje mogu ili ne mogu da prerastu u konflikte. Prema našim istraživanjima, recimo u Srbiji je poverenje u medije najniže, duplo niže nego u Evropskoj uniji. Zašto su naši građani tako skeptični prema medijima? Ima različitih razloga da možemo i o tome da razgovaramo. Ali istovremeno su naši građani mnogo više zabrinuti za neistine koje nalaze u oficijalnim ili mainstream medijima, ne oficijalnim, nego mainstream, vodećim, tiražnim medijima, nego na društvenim mrežama ili novim medijima, dok su u Evropi građani mnogo više zabrinuti zbog neistine na društvenim mrežama, jer sa druge strane imaju više poverenja u ono što dobijaju iz oficijalnih medija ili mainstream medija i znaju, čitaju njihove sadržaje. Takođe, u Srbiji je izuzetno visok stepen nepoverenja ili sumnje ili straha zbog neistina koje u javnosti iznose politički akteri, pre svega visoki državni službenici i politički predstavnici, i po toj odlici, kao i po stepenu polarizacije, Srbija je u rangu sa Velikom Britanijom i naročito Amerikom, iako su naši medijski sistemi veoma različiti. To sad je jedna nova i drugačija, zanimljiva tema takođe za razgovor, kako se, kao što sam rekla, kroz horizontalno nehijerarhijsko povezivanje prenose neke nove medijske navike i kako one možda modeluju ili remodeluju medijske sisteme u različitim zemljama. Ovo urušavanje poverenja je ne samo ključno za način na koji se razgovara o medijima, o lažnim vestima i o eventualno mogućnostima društvene akcije da se mediji kao zone komunikacije ili platforme za komunikaciju spasu, nego je dovelo i do porasta interesovanja za drugu temu o kojoj smo mi planirali da danas govorimo, a to je medijska pismenost. Medijska pismenost je takođe nešto što je, medijska pismenost je naravno, da izađem iz opštih mesta, nešto što je neophodno, ne kao set znanja, veština ili čak kompetencija za korišćenje medija, nego kao skup tih znanja koji su nam potrebni da koristeći medije komuniciramo u savremenim društvima. Naši mediji ili jedna po jedna oblast života je temeljno medijatizovana, od obrazovanja do zakazivanja sastanaka, putovanja, šopinga, a ova kriza COVID-19 samo to intenzivirala i pokazala koliko smo mi u stvari zavisni i koliko je naš način života medijatizovan, koliko su mediji postali socijalni, koliko su mobilni i koliko su sveobuhvatni. U tom smislu, medijska pismenost je set ključnih znanja koji nam je neophodan, ali je problem sa tim što je reč o znanjima koje su užasno kompleksna, iako nam se čini da medijska pismenost podrazumeva, čak i kad najjednostavnije formulišemo, sposobnost da se pristupi, analizira, procenjuje i kritički koriste mediji
odnosno proizvodi sadržaj bez obzira na medije. Čak i u tako skromno formulisanom zahtevu vi vidimo koliko je to u stvari jedna kompleksna operacija i ona podrazumeva danas već i digitalnu pismenost, i informacionu pismenost, i medijsku pismenost, i konvencionalnu literarnu pismenost, ja? Sa kojim su se zapadna društva kao razvijenija vekovima borili da dostignu neki visok nivo, a zamislite kako će to tek izgledati sa medijima koji se istovremeno stalno menjaju i koji, ne samo da je to jedna promenljiva meta koju je teško obuhvatiti i kodifikovati u set znanja koji onda nekako prenosimo na druge ili se prenosimo na druge, nego su ona postaju sve zahtevnija. Dakle, da biste bili danas, da bi se bilo medijski pismena, moraju se znati kako rade algoritmi, šta znači javni servis, kako se dolazi do informacija, kako se zaštititi od podataka, šta sve možete s mobilnim telefonom, što su u stvari užasno zahtevne stvari i neki teoretičari kažu ne možete obrazovati ljude za ono što je nečitljivo. To nisu lako čitljive i prevodive stvari u set znanja koji se primenjuju. Drugi problem sa medijskom pismenošću je činjenica da se medijska pismenost donedavno doživljavala u okviru, da tako kažem, protektivne paradigme, dakle, kao set znanja koji će zaštititi pre svega mlade ljude od štetnog uticaja medija, koji će roditeljima pomoći da svoju decu sklone od onoga što sa medija može da ih bombarduje, jel? A mi u stvari danas ozbiljno razmišljamo o tome kako da se ta paradigma promeni u jednu participativnu, jednu aktivniju formu u kojoj mi se u stvari trudimo da se svaki građanin ili građanka osposobe da budu i kompetitivni na tržištu rada i da budu dobri, uspešni građani i građanke sposobni da donose racionalne odluke i da razviju svoje lične kvalitete, sposobnosti i veštine u potrazi za vlastitom zadovoljstvom ili srećom, jel? Nažalost, mediji se tako brzo razvijaju da se o medijskoj pismenosti razgovara samo iz ugla sigurnosti i u cilju odbrane od kamera koje su postavljene svugde, od tehnologija koje su intruzivne, od zloupotreba sadržaja, od sajber kriminala, ali ne kao način da se razviju vlastite sposobnosti. I ono što mi se čini da postaje najveći problem je što se medijska pismenost sve više koristi kao obrazovni alibi za regulativnu pasivnost država. Dakle, pošto države nemaju snage da se nose sa medijskim ili tehnološkim platformama, pošto su nezainteresovane da se upuste u borbu sa lažnim vestima, pošto su nezainteresovane da na bilo koji način regulišu saobraćaj na društvenim mrežama, onda je ovo divno alibi rešenje prebaci na građanke i građane, dodaj još malo u kulturu uradi sam ili uradi sama i na sve nas, u stvari proglasiti sve nas suodgovornim za informacioni haos u kome živimo. Dakle, u tome nekad čujem eho one stare tvrdnje prenete iz starih medija, ako vam se ne dopada imate daljinski upravljač, pa promenite kanal. Ako vam se ne dopada to što vidite na mrežama, idite na drugu mrežu, naravno obilja ima, ali to ne rešava onaj problem o kome smo malo pregovorili, tog informativnog haosa i nereda koji je nastao između ostalog i zbog toga što se novinarstvo, mediji, dakle regulativni principi koji su definisali odnose u proizvodnji javnog znanja, medijskih sadržaja koji su nam svima potrebni, u stvari urušio. Dakle, svi se zalažemo za medijsku pismenost, ali je sledeći
sledeći korak nakon te tvrdnje oko koji postoji opšti konsenzus, onaj koji je problematičan. To naravno ne znači da svi drugi ne moraju da preuzmu svoje uloge i to nikako ne znači da će se sloboda zaštititi sama od sebe i da će kvalitet medija porasti ako mi budemo sposobni da kritički čitamo ono što sa medija dolazi i ako mi kao građanke i građani dobijemo još jednu svakodnevnu obavezu da teško navigiramo kroz obilje koje je zatrpano, kako jedna teoretičarka kaže, probijanje kroz internet, kroz đubre na internetu, postaje užasno komplikovano i ako to bude zavisilo samo od više ili manje pismenih građanki i građana, to će kao i u konvencionalnoj pismenosti u stvari odražavati ne lične sposobnosti svakoga od nas, nego društvene okolnosti u kojima živimo i na dugi rok možda produbiti razlike utoliko što će oni koji žive u privilegovanijim okolnostima i imaju pristup kvalitetnijim medijima, u stvari samo se u znanju udaljiti od onih koji takav pristup nemaju, pa će ovo na izgled medijsko obilje i šarenilo biti prostor sve veće nejednakosti, zbog čega se priča o medijima i nalazi u fokusu svih koji su zabrinuti za budućnost, ulogu medija i njihov demokratski potencijal.